Merci partout là où vous êtes en train de suivre le programme de la RTNK, partout là où vous êtes en train de suivre les émissions, mais aussi les informations à la RTNK, la télé Ngoma, la Kivu. Et comprenez bien que c'est l'heure de suivre votre émission Zigzag, l'émission de tout le monde, Zigzag, l'émission de la vérité, Zigzag, l'émission qui vous parle, qui nous amène un peu dans nos vies, vie de la société et comment est-ce que batu banaishi kule ngambo wapi kutu et bitu nendeka na wapi kwenye bitu abiendeke. Dans cette émission Zigzag aujourd'hui, nous aurons vraiment beaucoup de choses à vous parler, mais aussi et si tout ira bien, nous serons avec notre invité qui est le professeur Stanislas qui sera avec nous au plateau de la RTNK dans l'émission Zigzag. Et là, comprenez bien que appelez-moi tout simplement Ilanga Temba David, c'est moi et je suis vraiment accompagné par celui qu'on appelle Ushindi de l'autre côté, et je sais bien que vous êtes nombreux en train de suivre les programmes et de la radio télé Ngoma la Kivu RTNK, et comme je le dis souvent, il faut toujours kukuwa na yua vérité enye kwa pitikana ndani ya société, nini enye ayendeke, nini enye banasema ngambo kule, problème gani ilipitikana kule, wala enye inapitikana hapa. C'est juste émission yenu moya tu enye RTNK inawanjalia ni Zigzag. Et aussi il y aura actualité dans cette émission. Après actualité, nous allons vraiment débattre avec vous. Il y a notre numéro qui est là, le numéro est affiché, et vraiment envoyez vos textos par rapport à ce que nous allons échanger avec vous. Kwa kipindi ya leo na sirse comme munayo ke émission Zigzag inakuwaka émission yenye tunatiaka toujours Mungu mbele, et c'est pour cela que nous allons appeler la sœur Aminata, et d'ailleurs mwenye atatumbia nyimbo mwa mzuri sana kufungula milango ya Zigzag yendelee popote kwa Mungu anatufuata kutoka ngambo yote ya Kadutu, ngambo yote ya Bagira, pourquoi pas ya ngambo yote aussi ya Ibanda. Tuna yake mko ba mingi sana mko atufuata kwa salon de coiffure, tunasema vraiment ba big saluto kwa restaurant, ba big saluto kwa palais, vraiment mko ba mingi sana. Et sur ce, nous allons vraiment demander à Ushindi atupatie juste ile intro, tuangalie comment kushukuru Mungu kwa sababu tutasema ndani émission ici kwaze wale sinikwaze wale sikwaze fulani. Sur ce, tuseme vérité. Asili yako ni uamini.
nishote shote vidole, natumaini kwako Bwana, haujawahi kushindwa. Ninatangaza mimi Mungu ninayemjua, walinatangaza Mungu ninayemwamini. Nakumbuka Ayubu alivyochekelewa na ndugu zake, hakukuacha, alijua wewe ni mwaminifu. Na mimi nabana kwako Yesu, kamwe mimi sitakuacha, hata dunia initenge, ninajua wewe hauwezi niacha. Sitakuacha Baba, sitaenda mbali nawe, nitagangana nawe, ninajua wewe utasimama. Najipa nguvu, njomana natangaza, yelele, sitakuacha Yesu, yelele, mpaka unibariki. Yelele, sitakuacha Yesu, yelele, mpaka unibariki. Yesu, sitakuacha Yesu, yelele, Baba, sina msaada, wote wamenichoka Yesu, na mimi unibariki. Sitakuacha Yesu, yelele, mpaka unibariki. Nimechoka na kuomba, jibu sasa leo maombi yangu, Jehova. Sitakuacha Yesu, yelele, mpaka unibariki. Napiga magoti nikilio kwa sauti kubwa, Baba unibariki. Sitakuacha Yesu, yelele, mpaka unibariki. Unapobariki wengine Baba, naomba unibariki. Yesu, sitakuacha Yesu, yelele, mpaka unibariki. Yelele, sitakuacha Yesu, yelele, mpaka unibariki. Sitakuacha Yesu, yelele, mpaka unibariki. Baba yatima na wajane, nami nalia Yesu unibariki. Sitakuacha Yesu, yelele, mpaka unibariki. Merci kubatote mpandela kufata mnaendelea aussi kufanya masinyo de vie kukipindi ya kwenu ku zigzag. Ila comprenez bien que tuko mu parti yetu ya kwanza enye inaitwa actualité, et moi y actualité il y aura que des actualités, et moi y actualité ya kwanza iko que il y a l'organisation le projet des jeunes qui organise juste pour découvrir le vrai jeune talancier de la ville, pas seulement de la ville de Bukavu, mais aussi c'est du Grand Lac, pour dire qu'il y aura lancement d'ici là de l'activité où on va vraiment choisir qui va représenter la ville de Bukavu à Kinshasa. Et là c'est pour le jeune Apollinaire, l'ancien manager des MPR, mouvement musique populaire et de révolution des MPR, avec les amis de Kinshasa. Et là, comprenez bien qu'il a voulu juste voir aussi les jeunes filles entre 16 et 20 ans qui vont vraiment se donner en chantant. Et mwenye atatoka wa kwanza atakuwa vraiment atena représenter ville ya Bukavu par les Kinshasa, mais aussi à Ekotumu, République démocratique du Congo. En compétition na kamata pays à Grand Lac, il y aura aussi les Rwandais, il y aura aussi les Burundais. Et là, comprenez bien que batakuwa vraiment na ile compétition na mwenye atatoka wa kwanza ile mapays kwanza bataenda représenter kila batu pays yabo pale Belgique kwenye watakuwa produit na ile maison ya Apollinaire. Mais aussi dans même angle il y a
musique, il y aura aussi un point de presse et il est organisé quoi que l'artiste c'est Suzanne Chombe, c'est samedi et d'ailleurs elle est en train d'appeler vraiment à Batiote pour soutenir album Mamou Pienier à lancé pour marché des disques et elle demande encore une fois à Batiote vraiment consommer local, il faut tout coup consommer musique Zako et tout. C'est pour cela que dans Zigzag tout est là toujours on a accompagné les artistes Bebanafanya fierté, il y a musique ya kwetu les artistes wanafanya vraiment bitu ya muzuri, pas seulement les artistes mais tous les jeunes benye banendelea ku soutenir ku beba art ya kwetu Sud Kivu pale mbele. Et c'est ça comme actualité moi kipindi Zigzag, mais aussi à part les deux actualités et tout est là kusema que il y a des jeunes vraiment baby qu'on a ma ambition baby qu'on a lazima ya kukua vraiment accompagné toujours avec la RTNK, toujours Zigzag et parler du Yakuba et soutenir. Et là c'est ça comme actualité et tunabambia que aujourd'hui maintenant nous allons parler un peu de la vraie vie, de la vie de Bukavu. Vraie vie c'est comment? Parce que batamingi wa juliza vie ya mzuri njo ya vie ya bien njo ya vie ya mzuri c'est lorsque tunaishi tunasema ke akutakuwa tena maebulma, akutakuwa tena mabuchafu fasi fulani, akutakuwa tena mamai yenye na bana. Tunaona la fois passée kulikuwa la kenye la miaka Nyawera, ile yote tutayongelea ndani ya hii kipindi. Et sur ce, avant que tout endele voilà tout continuer avec débat et débattre un peu avec vous. Vous êtes en train de nous suivre muyo ke tuko na lomba ushindi juste atatu pumuzisha kidogo tu avant tout anze vraiment débattre sujet à kwetu. Alléluia. Nani kama na huyo Jehova? Uhimidiwe Baba, upewe sifa. Rana kashakabe. Haleluya. Baka
Merci, merci Ushindi, merci kubatu yote kwa tufata kutokea ngambo zote, et comme tulikuwa tusha annoncé déjà que tutapima kuongea parce que kulikuwa changement ya maire de la ville wa Bukavu, et tulikuwa naongelea aussi la fois passée même avec les présidents de la société civile et quelques partisans vraiment benye wanapendaka Bukavu ya Bukavu label enye kwa chakuwa Bukavu poubelle. Est-ce qu'on se demande maintenant, maire de la ville mwenye bakia anakuta bitenye iko mingi sana, surtout il est insalubrité, buchafu iko mingi sana, et puis est-ce que il aura vraiment aussi à faire changer la ville de Bukavu, arudishe Bukavu ya mbele gisi Bukavu ilikuwaka, mais aussi tutaongelea aussi point ingine ilikuwa tutaongea est-ce que mamai makanivo zinakuwa toujours zinakamatana ziko bouché, est-ce que abezi debouché ile makanivo mai kuna pita vizuri na tusikwe napata madega zenye ziko koze na mvula, parce que wakati mvula inanyesha ni bitu yote nye inendeka mubaya, ke mvule kanyesha na uko Nyawera unake hautafika kwako, parce que Nyawera kutageuka laki. Mais aussi il y a des maisons enye be banendelea toujours kujenga mubaya. Est-ce que atujue, est-ce que ba autorité benye bana angalia ile maneno ya kujenga, est-ce que mko naona wala amuko naona toujours batu konendelea kujenga kwenye kupashwe jongewa. Mais aussi ça fait maintenant presque une année et demie depuis que baliembiaka batu balikufaka ngambo ya lycée Wima batafutia fasi ya kuikala, est-ce que biabo inabo binendelea wapi? Et c'est ça vraiment bien tout à pima gushia parce que on doit quand même nous dire la vérité, et la vérité muzigzag iko vraiment autorisé. Et sur ces buchafu yenye nendelea kwa Bukavu iko na buchafu, maire de la ville wa Mupia tunendelea tout juste kumaccompagner, parce que wakati tunaweza m'accompagner ni ile sensibilisation yenye si bote tuko nafanya batu yote kwa nafanya njo hii même zigzag na ina participer mwa ile sensibilisation ya ku appeler aussi population kuji éduquer, parce que wakati nye unakamata buchafu unakamata pobela kwenye tupa mgudron, unakamata pobela unaenda tia kwenye aipashwe stahili, est-ce que pale hauko nasaidia vie ya batu bengine, parce que uko naribisha environnement, na wakati nye unaribisha environnement unaribisha aussi image ya ville ya Bukavu. Mais aussi toujours ile maneno ya buchafu maire de la ville vraiment napashwa kamata ma principe zake zenye na ma decisions za nguvu sana juu ya bale batu yote bebana kwa abi unatupa buchafu fasi yote. Wakati nyo unatupa buchafu fasi yote inakuwa na leta odeur ya mubaya, na Bukavu inaonekana mubaya, inaonekana buchafu, parce que ni weye population weye habitat wa ville Bukavu njo uko na permettre à ce que ville yako ville Bukavu ikwe buchafu. Et sur ce wakati inakuwa buchafu wanasema no ba autorité wafanye kazi, et pourtant ba autorité biko nafanya kazi, mais we njo auko na yua kama kufanya ile kazi. Mais aussi bale watu wana pitaka kufanya massage ya madeshe, msiku na chunga batu banake batu wanake mnakiapita lundi na mnapita samedi, batu wanatia mabuchafu mbele mulango, mais mnaanza pita juu ma marché zinakuwa za mingi, mnashindwa contrôler demande zenu. Vraiment il faut kuangalia buchafu siku nafanya 2 jours kubalabala, wakati buchafu nafanya 2 jours kubalabala, benda bazimbo batu benye kichwa itumike mzuri tena, baneza kamata buchafu wanatupa mgudu, wanatupa buchafu inakuwa na ma odeur fulani, tukaenda mafazi za mingi hapa buchafu yenyewe inapatikana mbalabala, wewe peke ukaangalia unasema hii buchafu yenyewe inapatikana hapa haiko na stahili kukua hapa. C'est vraiment ba autorité urbaine mwenye alingia wa Mupia vraiment naye akamatie pale angali koma kusauver aussi
aussi vie ya batu par rapport à environnement. Et à part ça, ma construction anarchique eziko mingi Bukavu, ma construction na ma milieu zenye aziko demander quoi construire batu anaendelea construire, vraiment tukui na zamirika kidogo tu zamirike. Wakati yenyewe unasema unajenga, ifo naangalia fasi gani unajenga. Wakati unauza parcelle, eske hii fasi yenyewe unauza parcelle ina stahili we kujenga kwa nyumba? Parce que unaweza jenga nyumba après 5 ans 10 ans nyumba inakuwa kule yopeki inaanguka. Parce que Bukavu tuko nakuwa na jenga atuko naangalia kama kusaidia batu, atuko nasaidia aussi guider population benye biko natafuta fasi, biko tafuta budongo. Vraiment il faut service yenye ko demander cadastre et les autres, et moku naangalia kama kusaidia population juu ya kujenga. Musi tafute tu kukula franga, kupata franga, no. Hapa ni fasi ya bien, commissionnaire na wao sikuwa na ujisha tu fasi juu unakuta keno hapo na yake akwezi jengewa, hapo na yake akwezi toka kwa nyumba. Mewe unasema no, hapa ni parcela mzuri ifo kujenga. Wakati unajenga unatoka unaacha watoto kwa nyumba, unakia kuta nyumba ilianguka, batoto wanakufa, mvule kwa nanyesha kila siku, mvule kwa nyesha, budongo iko nakatika. La fois passée mwaveni Mimoza Mulia ilikuwa vraiment lupango mzima ilianguka, juste pembeni steak house, lupango ilianguka, yo peke naanguka tu hivi. C'est parce que ile majengeo, est-ce que majengeo ko vizuri, est-ce que majengeo ni ya mzuri, est-ce que aussi benye biko na fa mélange, surtout be bana jenga kabiko fa mélange ya mchanga na sima, est-ce que nabo bana biko na fa mélange ya mzuri? Parce que il y a beaucoup d'ingénieurs leo Bukavu, il y a beaucoup d'ingénieurs biko na kuya alimaliza masomo. Ndio kumaliza masomo na kutumika ni kitu ya maana sana, mais wakati unamaliza masomo unakuya, est-ce que unakamata ingénieur, est-ce que we mwenye ingénieur kupatia ma devise yake anakwambia no, il faut tutumikishe autant de sacs ya ciment, tutumikishe autant de sacs ya mchanga, mais on a ça no fanga haiko, tumikisha tu na ile yenye itakuwa. Et pourtant retomber ya ile yote itakuwa nyumba kuanguka, lupango kuanguka, inaua watu. Et puis unasema no, Bukavu batu anakufaka tu. Et pourtant si peke njo atuko napenda vraiment kusaidia Bukavu ya kwetu kuendelea. Et comme je le disais toujours que numéro ya kwetu ko pale, na tunaendelea kusema ke merci kubenye biko nafanya deja ma signe de vie za kwabo kufata mkufata kipindi. Et ile buchafu aitokane yo peke. Tunaona ndio wa polisi wanakuwa biko nakimbiza wale wa mama wanasiwama kuma kubalabala, biko na usha mabitu mayani kubalabala, muna wakimbiza kandio, c'est bien. Vraiment marché pirate il faut zinaachiwa. Ile buchafu inakuwaka pale ndio. Il faut est-ce que abalipake juu watoshe ile buchafu? Et si seulement si abalipake. Police mkuna ngala aussi comment guider, parce que la fois passée kulikuwa ka dégâts fulani yenye polisi anapiga mama wa mimba, ilikuwa vizuri, vraiment ilikuwa mzuri. Tukuna ngala koma aussi kukimbiza wale mama wanafaa buchafu mubalabala, biko tia buchafu ndani ya route. Il faut kuwa na bakimbiza polepole, mais hapana kukuwa na bapiga kumwili, parce que unaweza piga mtu kumwili au yue benye anabeba. Et buchafu toujours ile buchafu kama atusaidie gouvernement provincial kutakatisha Bukavu, hakuna mwingine atakia isaidie. Kama atusaidie gouvernement provincial kubeba maake niseme kubeba kuchafu priorité yetu, kusema non, il faut kwangu kukue propre, mu balabalangu mkue propre. Gouverneur epeke ataweza, maire de la ville epeke ataweza, na bengine autorité bengine bopeke abataweza. Sur ce onake tunakuwa tuningia Rwanda, wakati kushengia Rwanda awezi tupatana kasashe mbalabala juu nake ukapima tu bana kukamata. Mais tandis que ukafika tu Bukavu, wewe unakamata maana mua unatupa bitu yenye ina maana unatupa, et pourtant haiko kitu ya mzuri. Mais aussi tunaendelea aussi kusema comme nous l'avions bien signalé moi kipindi tukasema ke tutapima aussi
kugusia juu ya ile manyumba kisi tulikuwa nasema ça fait longtemps balisemaka kibatamisha wale wote wanekala kwa manyumba za mubaya, bibi wanekala mafasi za mubaya, batu walikufaka ngambo ya lycée Wima, mpaka leo akuya kuwaka suite enye iko favorable par rapport na milienye walikuwa proposer baendako. Est-ce que ile dossier nafikia wapi? La fois passée tulienda quand même ona batu ebiko kule wakapima kutuambia banachungaka toujours, banabambia batabaita mais ababaite. Et sur ce tunalomba toujours mukuna saidia wale batu mulibalambiaka batoke ile fasi nyeko impropre à l'habitation. Il faut vraiment munasaidia bale batu batoke ile mafasi, mais aussi l'État bebiko na bwana suutu wala kuikalia ile maneno ya kujisha maparcelle, mukuna angalia wapi komunezo ujishia batu na wapi kwenye mwezi ba ujishia, parce que Bukavu leo ishakuwa kidogo, ndio batu yote wanapenda babaki muville, mais iko na mafasi zenye aziko vraiment permis kukua construit, mais batu ko na jenga jo kosa budongo. Mtu anajenga anajikaza ajenge ka parcelle make kuka parcelle kake na nyo mtoke bitu yote, epi anekala sama yulu ya lijiwe, ile lijiwe siku yenye budongo inachoka na lijiwe inaanguka na ipeke na inaanguka, kunakuwa makaza mamor zinakuwa mu vile yetu ya Bukavu. Wanasema no, gouvernement haiko nafaa kitu, gouvernement isaidie batu, et pourtant si peke njo tuko naweza disaidia. Wakati wanasema wende kala par exemple Mudaka leo ishakuwa bien, iko na mafasi, il faut kwenda ikala, hapana kukuwa na bakia muvile tu jua seno bakuite na one ikala muvile, bangali na one bakia muvile, me una bakia muvile fasi gani, fasi nye uko na ikala na wapi kunake no nini kalaka hapa na siku moja tunda la mukaka na nisha kufa juu unikala yula budongo ya mubaya, unikala fasi nye budongo na katikaka. Leo hii system itfeme ile iko naenda budongo iko na katika kila siku. On sait pas est-ce que ile image ya itfeme bali bakubwa walisomaka pale ku itfeme zamani, est-ce que nini yenye itabakia ma histoire, parce que ni monument moya ya kabambi yenye tunakuwa nayo ndani ya ville ya Bukavu. C'est comme aussi lycée Nyakavugo ile ishaenda, lycée Nyakavugo ina katika mais tuyaona nini effort gani tuli bakubwa nao biko nafanya juu kama ile histoire ile monument ibakie ta kipande ya ile monument, même si chaque katika ibakie atujua kitu na tuyaona kitu. Et sur ce aussi kama tulisema juu ya mai iko na kwa naingilia batu, mais aussi mai iko na beba iko na kuwa na yala mu Nyawera, ina yala aussi kuma milie fulani. Est-ce que bakubwa amuko naona ile maneno nini yenye alomba juke Nyawera par exemple kusikuna kuwa ile mai mvuli kishanyesha, mtu anaogopa ke no siwezi fika kwangu niko Nyawera na arisikia tena samwa kweneza mugulu kukoshimu na anakufa vile. Et c'est juste tongali koma kutia makanivo za mzuri tu indike mai kwenye napashwa pita na tunaweza saidia, parce que année 2023 ni année ya nguvu sana, ma élection il y aura beaucoup de choses vraiment représentable tout au niveau provincial comme national. Tuko na bona mko na kuya mko na sema mba atuwe projet gani nyingine mtatuletea nini message gani nyingine mtatuambia tena, parce que tuliwapatia confiance, mais confiance ilikuwa na tuwe ko ituru itakuwa ae, parce que confiance na bakia toujours kuba honorable bibi na fabi na dikaza bana, parce que konyi bote njumko na lala bengine biko narudia na charudia fa acte fulani yenye nasaidia na société na saidia population, mais bengine ba depuis tulibapatiaka wakati paka leo hakuna, mais tunachunga tena mtakuya tutasikiliza akisi mtasema ya vraiment quelques SMS déjà zetoucha pata ndani ya kipindi ya kwetu, tutapima aussi kusoma kuma message fulani. Et si c'est kwetu kwa malizia kwanza pale tunasema ba honorable ba député ba représentant national comme provinciaux mko pale mko na tusikiliza, mko naona vitu vikapatikana ndani ya vile ya kwenu, ndani ya province ya kwetu, nini ya maana enye tuko napima kuletea population yetu.
tunachunga tena benye mutatuletea parce que kuko batu benye tunasema non quand même aba balifa bitu ya maana. Huyu mwi periode alikuwa quand même na representer province wala na representer territoire ya kwetu, ville ya kwetu, quand même alisaidia kusie, alitusaidia, alitujenga hata kilalo, alifata kifulani, alitujenga masomo, mais bengine abiko wataba député. Mais biko nafanya bitu ya maana sana, biko nafanya bitu ya maana, banajenga masomo ma université. Leo quand même tunaweza sema ukafika Kaziba utaweza sikia bien parce que uko université ya Kabambi zenye zina representer vraiment presque mes universités zote ziko mu ville ya Bukavu. Mwenye ko Kaziba atasoma bien na batu watoka deja Bukavu anda somea banikala ku campus, banikala Kaziba, banasomea Kaziba. Ile ni kitu moja maana, il faut quand même kukua batu benye biko na waza mzuri sawa. Bavie d'ailleurs je pense à lui, mon vieux Kantitima, tunasema vraiment félicitations kwa ile ma acte zote zenye uko naendelea kufanyia population, parce que wakati nyinyi unafanya acte fulani ba jeune ba education nzuri, ni kitu ya maana, ni kitu ya kusema ke quand même si tuna mérite na si tunastahili kukua hivi, na si tunastahili pana ukue uko nakula makuta population, mais hakuna kitu yenye uko natutengenezea, hakuna kitu kwa tuletea, hakuna kia maana kenye uko natuletea. Barabara zile zinaharibika, hatuna kitu, barabara inaharibika, mais hakuna kitu. Il faut tukuna sema vérité, parce que lorsqu'on dit la vérité tunakuwa toujours na tuko na jipatia quand même wakati ya kusema ya kuonesha kubwa kebi Mungu anafanya ni mzuri wala ni mbaya. Wakati unakuta ke ni mbaya, il faut mnaméliorer, msitulete tena maneno kusema no mnaona ndawafanzia hivi, ufanyie kwanza hivi kisha tunayaki vingine tutafanya, parce que kama ufanye vile hakuna kiamana kinye tunaweza aussi kufanya, parce que batu basha vunduka pour dire batu basha lamuka, batu basha yua nini ya mzuri nini ya mubaya, nani mtunaweza patia confiance yetu tena na nani mtunaweza patia confiance, parce que mko mingi mko kule mko na macheu za kabambi me atone kitu province yetu inabakia tu vide, inabakia bila balabala, inabakia batu wanateseka, kuna makazi, batu wanateseka manjala, manyumba ziko na dungula, hakuna vraiment kitu ya maana nye tuko naona enye ba kubwa baby kule mbele biko natusaidia. Et pourtant 2023 na sie tutasema okay, tunaangalia bibi kwa tusaidia na nyobe tutapatia na sima voix zetu. Sur ce tusalomba mkubwa ushindi, pumuzishe kidogo tena ki avant tuongele tumalizie kwa hii histoire ya kusema ke balabala inatengenezewa, il faut mai inakuwa kanalize vizuri, il faut tunasoma aussi pia message za kwenu. Nasi
za kwabo ndani ya kipindi Zigzag. Et d'ailleurs, à travers cette émission, nous sommes en train de penser aussi à celui qu'on appelle Moïse Chubaka, mwenye qu'on a tufuata aussi quelque part, muvile ya Bukavu. Tunenda kusema ke merci kwa ke Nathan mwenye qu'on a tufuata aussi depuis Buolo. Merci parce qu'on a participé aussi ndani ya hii kipindi Zigzag. Tulikuwa nasema ke balabala zinaribika, mai kuna kuwa naingilia batu, hakuna makanivo, tukwa uchafu ndani ya mfereji. Vitu nye tunapashwa acha, tunapashwa kataza kutupa mabitu. Tunaendelea kusema ki badepite aussi benye batajipatia tena wakati watajipatia muda ya kurudia kuma province za kwabo, kuma ville za kwabo, juu tena kukia lomba manda ku population. Tunaendelea kubambia ke muyue ke population na ishalamuka, paske wakati nye population inalamuka inajua nini inapashwa fanya na nini haipashwe fanya, nani mwenye wanapashwa saidia wala kutuma tena na nani mwapashwe tuma, paske tunabatumaka kila mara, hakuna bia maana bien tuko naona. Ile ni message ya population yenye mimi niko juste représentateur wa population. Tunasema ke ni message yenye kwa circuler muvila ya Bukavu, pas seulement muvila ya Bukavu, tulikuwa Uvira, muvila Uvira aussi wanasema ke ba député ba mingi batarudia watakikala kunyumba, paske hakuna bia maana binye bana leta wala binye balisaidia pendant 5 ans yenye na kwa ekule ku population ya kwabo, soit ku base ya kwabo. Et sur ce tunaendelea kusema ke wakati yenye ba autorité, ba grand, ba député, ba excellence, ba honorable amsaidie population ku kitu inakuwa toujours zero, kwa sababu wakati yenye unayua ke mtoto anakia kupokea baba jua na yake baba atamuletea bonbon, atamuletea biskuit, atamutuma kwa masomo. Mais wakati anakuta baba ni bonbon, ni kumtuma kwa masomo, ni kumuzia kiato, ni kufani, baba haiko nafanya kitu, hata unakuya na mtoto atekala kese anarudia, okay abaki kwa pale, c'est bon. Et c'est ça comme population aussi itafanya batu ba moya. Et sur ce tunaendelea kusema ke population ilisha lamuka, ba population baisha kuwa macho. D'ailleurs, il y a l'artiste musicien au moins Goma malitumia message kunyambia ke vraiment ba autorité soit ba honorable bashanza pima tena kupitisha kuitika ma appel, bashanza itabo peke kuma banaita no moshebi kwa kule banasema no. Et pourtant quand tulikuwa na 5 ans yote ya muzima au kuitaka mtu ulikuwa toujours occupé uko mu réunion uko mu conférence. Et là nasie tutakuwa mu réunion na tutakuwa mu conférence. D'ici là tutakuwa nasie mu réunion na tutakuwa mu conférence, parce que il faut quand même tuna changer système. Ba jeune nabo tupime kwa kutia ba jeune benye batumika ka face, parce que banalomba toujours il faut avoir 5 ans d'expérience. Batu kwa ma 5 ans d'expérience, il y a chômage. Est-ce que il est chômage avec expérience? Non, expérience. Nabo tuwatume kwanza, tupime aussi ba jeune. Donc vali, est-ce que a tout a changé tout fulani moi province, pourquoi pas province, pourquoi pas moi pays, a tout changé tout fulani. Et sur ce tunaendelea kusema ki c'était profit tukue na mzee professeur Baleke. Malheureusement akupata tena muda ya kukuya. On s'excuse aussi parce qu'il avait déjà confirmé qu'il sera dans notre émission, il sera dans Zigzag, mais malheureusement akukuya tena participer mwa kipindi parce que comme message ya mtu anatumake kama professeur iko wapi iko nakuya. Et sur ce comprenez bien mu Zigzag mu émission ya kwenu ni émission vérité, ni émission inaleta toujours inasema vérité, na ni émission moya yenye inabambia quand même
tuko pembeni ya société, tuko pembeni ya population. Kitu gani aendeke kwa population? Nous sommes là juu ya quand même kusaidia kufikisha ile parole ya kwabo. Et si c'est tunaenda kuambia quand même merci kwake Messi Balawi, tunasema vraiment merci parce que unafuata kipindi ya kwetu, na tunaendelea aussi kusema merci kwa watu yote banaendelea toujours soutenir Zigzag. Tunaendelea kusema merci kwa directeur Gislan mwenye toujours avec beaucoup de conseils juu Zigzag endelee. Merci kwake pia banamwita Héritier, merci. Unaendelea kufuata aussi kipindi, tunasema vraiment accenti. Et tunaendelea aussi kusema merci kwa equipe yote ya RTNK. Mulikuwa nafuata kipindi, mufuata Zigzag wakati kama inasikia ulisikia mubaya, surtout kubwa ya député, surtout ndio tutabakilia peut-être prochainement tutakuwa na député umoja ndani ya kipindi, tutapima kuangalia kama ataitika kupokelewa mwa kipindi, mais aussi na wengine batu benye biko na prétendre aussi kwa un jour ba député soit jeune biko na ile ambition ya beaucoup ku diriger quand même pays, soit ku diriger province, ku diriger ville à Bukavu. Tutaangalia comment ku inviter quelques jeunes nabo yatakia participer ndani ya Zigzag juu batuambie vérité ya kwabo. Et c'est ça comme Zigzag d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, dites tout simplement merci à celui qu'on appelle Ushindi. Si vous avez aimé, dites tout simplement merci à tous celui qui a aidé à ce que l'émission puisse être là. Et là, sur ce, tunaendelea kuambia ke Zigzag ni kipindi ya kwenu, numero za kwetu ziko pale. Uko na message, uko na habari fulani nyinyi unaweza tuambia, c'est juste na Twitter inbox na tutapima ku échanger kidogo juu ya participation yako ndani ya hii kipindi. J'étais là à la présentation et devant les 3 caméras de celui qu'on appelle Ushindi. Moi, c'est Ilanga Tema David et je suis en train de vous fixer encore une fois le rendez-vous les mercredis prochains. Nous serons avec quelques invités dans cette émission. Je vais parler quand même bitu enye binendeka na bienya biendeke ndani ya ville ya Bukavu, pourquoi pas dans la province ya Sud Kivu. Et là, nous sommes en train de vous dire bye bye, à la prochaine occasion.